nagkararag tinamin talo kan ni Apo Diyos, kat kuna ni Apo Diyos nga, my grace is sufficient for you. Kat hanlata nga naikat ni Jerry Creek na ni Paul, ngem, kuna nang agyaman ng iti Apo. Di kinakapsot ko, isumat gayam ti pagpigsan ti Espiritu. Kaya't ni Apo Diyos nga, napigsa to'y latta iti imatang na. Amen! Tumalyaw ka man ita, makanawan kat kunam, mapudpudutan ka kadi, kabsat. At least umisim tayo mat, Uray no kasta, kat mapaisim tayo mat ni Apo Diyos. Uray no napudot. Okay, so, agyaman tayo ti Apo, kat sakbay nga kararag tayo, kat kumanta tayo man kadidi worship songs, kas idalan da tayo kadidi worship team, dawatin nga tumater tayo amin ay tinakapsat. Hallelujah. Let's just enjoy the presence of the Lord and let's worship the Lord in His spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, yes, oh God, that's what I long for. A heart that follows hard after the heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your. Everybody sing a pure heart, a pure heart. Yes, oh God, that's what I long for. This is our prayer, Lord. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided by the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to. One more time, a heart that hides your word, Lord. A heart that hides your word. Yes, oh God. So that sin will not come in. The gate of our lives, Lord. This is our prayer, oh God. Hallelujah. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to. One more time, a heart that hides your word. A heart that hides your word. Yes, Lord. So that sin will not
Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Shall we express our worship to the Lord? Hallelujah. Oh, Idaydayaw tayo matiapo at kapsat. Let's just express our worship to the Lord. For the Lord is longing for our worship today. He is longing for your hallelujah. We glorify Oh, your we holy worship name, you, O God. Lord. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Kas kinankantami net yung akanta o apo. Hallelujah. Let it be pleasing unto your sight, O God. Makaayo ka di nga agpaypayso. Dahito yung akanta. Kaya dahito yung panagdaydayaw mi keng kao apo. Yes, oh God. Maayo ka kadi o apo Diyos. Kasi pupusong ni ibibigkas mi ti panagdaydayaw mi keng ka babae ti panagkankanta. Yes, Jesus. Yes, Lord, we just worship you. We just adore your holy name, O God. You are worthy to receive our Yes, worship. Lord. You are worthy to receive praise and honor. Hallelujah. Oh, madaydayaw ka, O Apo Diyos. Madaydayaw ka, O Apo. Agyaman kami, O Apo Diyos, tinay itong gundaway. Marikrik namin at ti presensya mo, Apo. Manipod pa, iti muna nga paset, iti panagdaydayaw mi, iti Sunday School. Agyaman kami, iti presensya mo, Apo Holy Spirit. Agyaman kami, iti Sunday School teacher, nga naramit mo, Apo. Ket kasumrek kami, iti may kadwa nga paset, iti panagdaydayaw mi, O Apo. Nalpasen, iti panang testify mi, iti kinaimbag mo. Agtultuloy kami, O Apo Diyos, nga mangidaydayaw keng ka, babaen ka, nagitikan kanta, nga panangidaydayaw, iti nasantuan anagan mo, Apo. Benisyon am dagiti worship team, nga mangidalan manin kada kami. Benisyon am tunggal maysa, O Apo, nga si pupuso nga, mga yipkas, iti panangidaydayaw keng ka, babaen ka, nagitikan kanta. Benisyon am tadipan mo, Apo, nga ramate manin tinatungong daway. Naising-singayan ka di, iti panagdisudet ang aming mensahe manin, iti puso tunggal maysa kada kami. Kasi lulukat na iti puso mi nga manghawak, iti anyamang nga mensahe, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami iti adipan mo, na isingsingayan, O Apo Diyos, nga kinisirip item kan kuwana, O Apo. Agyaman kami ken ka, O Apo Diyos, padapadain na kami nga benisyonan, ket Apo, agbaling nga nabaligi, daytoy nga panagdaydayaw mi, O Apo Diyos. Agyaman kami ken ka, O Apo, isublimeng ken katidayaw ken gloria, dagiti dinawat mi, tinagan na po Jesus. Amen. Hallelujah. Nalpas iti testimony tayo. Iyawat ko nga dagos ka iti worship team, kas idalanda tayo iti panagkankanta. Okay? Pause. Diyaman tayo iti Apo, at iti silaw. Paki-close po dagiti the windows.
Hallelujah. Thank you, Lord. Dawatak tong galmaysa, I know nga excited tayo, mamin, to glorify and thanks God because all of us was blessed by God these past weeks. Amen. Hallelujah. Holy One, risen God. Glory be to your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory belongs to you, Lord. Praises and thanksgiving belongs to you, Lord. Holy One, risen Son, you have been my shelter. You set me free, and now I see the light of the world. Holy One, risen Son, you have been my shelter. You set me free, and now I see the light of the world. And I will worship you, no matter what I'm going through. Winds crash down and flames burn high, yet I will trust in you. Holy One, risen Son, you have been my Thank you, oh shelter. God. You set me free, and now I see the light of the world. And I will worship you, no matter what I'm going through. Winds crash down and flames burn high, yet I will trust in One more time, Holy One. Holy One, risen Son, you have been my shelter. You set me free, and now I see the light of the world. And I will worship you, no matter what I'm going through. Wind crash down and flames burn high, yet I will trust in you. And I will worship you, no matter what I'm going through. Wind crash down and flames burn high, yet I will trust in you. And I will worship you, no matter what I'm going through. Wind crash down and flames burn high, yet I will trust in you. Yet I will trust in you. Yet I will trust in you. Hallelujah. No matter what we are going through, Lord, we will always trust in you, oh God. Because you are the God that never changes, Lord. You are the God who created heaven and earth, Lord God. So all through it all, Lord, you are always there in our lives, guiding us, directing us, Lord, blessing us, covering us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify your holy name, O God. And we sing hallelujah to your holy name. And as we express our thanksgiving, as we express our praises, Lord, have your way in the lives of your people this morning, O God. Embrace each of one as we open up our hearts, our gates of life, Lord, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, everybody sing it. You are forever Yes, Lord. in my You are forever, oh God. You see me through the season. Whatever season is that, Lord. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and night.
agyaman kami o Apo Dios. Tiham mo nga panangib-ibat, titunggal may sa kanyami o Apo Dios. Adu dagiti pagdaldalanan mi, adu dagiti pagkapuyan mi o Apo Dios. But we thank you for the assurance of your salvation. Agyaman kami o Apo Dios, tahan na kami nga ibibatan, han na kami nga baybayan o Apo Dios. Tingganat at the Lord, we are still standing. Not because of our faith, but because of your grace, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka, O Apo Dios. Madaydayaw ka. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Awatem dagitoy nga pagdayaw mi, panangiyibkas mi ti panagyaman mi o Apo Dios. Kitapo, ready pan nakaibingay ti sasaom, Lord, agtimag ka tinagbabagitan mi o Apo. Panakan na kami, Apo, kadagiti sasaom. We ask the Holy Spirit to open our understanding, O God. Hallelujah. Madaydayaw ka, we thank you. Dagitoy o Apo, ti pagyaman, pagdayaw mi, ti kararag mi, tinagan Isus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. It's been a busy week. Iti adu kaniya tayo. Nang rona iti Pamilya Valdez. Praise the Lord. Nadanon iti panagtipon ni Sister Roan kini Brother Iverson. Kaya praise the Lord. Nagado ti challenges da. Talagang early preparation. Pero damagan ni Pastor Benny, damuyo nga makalapod. I think di angin lang tilim mapod. But so far, gyaman tayo ni Apo Dios successful. Hallelujah. And even as it's been a busy week, our church is a sending church. The Thursday and Friday, da kami DJ Villa Fermi ni Tiago Isabela for a youth camp. And praise the Lord, iti nangyari DJ, tigtig na iti Apo, kadagiti agtutubo DJ, many of our worship team, part DJ Trailmaker sa DJ, and many of our young adult also is part of the Waywabo. So nga, DJ nga spearheading iti youth camp nga nangyari DJ. And then, simbang petmet dagiti Kiwabo, and actually, it's spearheaded by District 1 Kiwabo, Kids with a Vision. Naggapu DJ Mindanao, and in Panguluan ni Sir Boyet, Sir Elvis Kimayong Gamin, iso na ti President iti District 1. And praise the Lord, iti success daytang aramid talagang agsangsangit na kano di jay damot nga nagtestimonyo gamin. Baka i-reserve da into no overnight prayer meeting because on Friday would be our overnight prayer meeting. So come in Banting. Sasangit na kano dagi jay ta may isang pastora ket handamot nakaadal. They really love learning, but they cannot go to Bible schools. So they just received the calling of the Lord, ket very limited how they teach. Ket, naisip niyo yun? Yung mga hindi pastors dito are teaching pastors doon. That is how equipped we are. So madaydayaw ni Apo Dios, ket dayjay ti iyapapan tayo dijay Mindanao, we are helping them. Ti Ifugao, iatras mo iti 20 years. That's and tulungan tayong they will not spend 20 years to catch up. We help them speed up. Madaydayaw ni Apo Dios. Pumanaypay tayo. I think
with the permission of the deacon, I think we need to open pledging for 1 tower of aircon DJ. So if the Lord is touching your heart, you can give your seed offering and bibili tayo ng isang tower pa ng aircon. Medyo okay dito napudot ijay likod. So, madaydayaw ni Apo Dios. Itinapan kami jay youth camp, ijay Isabela. We came there with a template. But habang nandun kami, what's that? Habang nandun kami sa Isabela, nagbago lahat. Nagbago ng mga lectures. The Lord is speaking sa mga lectures. Nagbago ang mga setup. Even yung message na shinare ko sa youth camp dito is hindi na yon yung nililid ng Panginoon. So as we receive the revelation, we deliver there. And the message para sa akin ay napakaganda. And this message is from that meditation. And of course, ito yung improved version. Madaydayaw ni Apo Dios. I want to share about the beauty of transformation. Nga hango dito'y Romans chapter 12 verse 1 to 2. Dito'y numaminsan iti panagbiag tayo, nung makakita tayo kadagiti magagandang tanawin, wala na tayo, beauty whispers, this is meaningful. Iti first time ko nga magnadijay maliko, I think I shared this already. Talagang napawaw ako doon sa scenery doon. Yung lalo pag nasa peak ka na, yung agpasalog ka nga from ijay peak. And sumasabay pa na sunset. Ang ganda talaga. Kita mo yung Lingayen Gulf, yung Pangasinan Valley. Kitang-kita mo yan. Ang ganda ng view. And ma-amaze ka kung makikita mo yung mga ganon, magagandang tanawin. Ayan, numaminsan, adu dagiti bambanag nga aramidin ni Apo Dios nga siguro nang nangagtay lang. But we were not able to behold. Na-describe lang kanya tayo, is istorya ak ti Maliko, kadagijay hanga nakakita ti Maliko, the description is mga 10%. Pag binanood mo sa video, hindi mo rin makakapture talaga yung live na nakikita mo doon. So it's very important nga dagiti bambanag ni Apo Dios, haan lang nga mangmangig tayo kadagiti pulpito, saan lang nga mabasbasa tayo no agbasa tayo iti Biblia, but we ask the Lord that we experience it. Kasi from that experience will come yung mga unspeakable joy, testimonies after testimonies nga pakpakita ti kinaimbag ni Apo Dios. So kita yung dagay joy dagay nagtestimony dito. So ayan. So this morning I want to invite kayo na tingnan natin itong ano yung ginagawa ng Panginoon, His plan. Ano yung ginagawa niya dito sa church? Kasi sa atin parang nagsisimba lang tayo, mga ganun minsan. But actually, the Lord is doing a masterpiece. And numaminsan, hantay nga makikita, therefore hantay nga ma-appreciate. So, numakita tayo nga talaga, daytoy pintas yar aramiden ni Apo Dios. Our response is not to try harder, but to worship deeper. Ang daming Kristiyano na they strive in being a Christian. Nakakapagod yun. Nag-i-strive ka parang inaabot mo yung kaligtasan. But at that it is described na dito yung Bible na you behold, kasi ang ginawa ng Panginoon is a finished work. And ano hantay nga ma-realize, agbalin nga religious thing na tapno maalam ti bendisyon, you strive harder, tapno maalam, itipan na kay salakan, you do good things. But that is the beauty of what the Lord
Jesus did on the cross. Now, dito sa Romans 12, verse 1 to 2, kung na to, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano itong sinasabi ni Paul na in view of God's mercy? So, bago ako pumunta doon, basahin muna natin lahat. In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Dito in view of God's mercy, if you read the book of Romans, ni Paul in describe na itimang mangyari dito yung lubong from chapter 1 hanggang sa end ng chapter 11. Dinidiscuss niya dito yung situation ng mundo, na ang mundo noon ay perfect, ang ganda ng sitwasyon, talagang perfect as God created, but sin entered and destroyed it. And we are waiting for a judgment. Actually, we are judged. We are waiting for the sentence. And all wages of sin is death. We are just waiting for the death. Nga supapak ti basol. Nga ko na ni Paul. But the Lord did something. He sent His Son to pay the penalty, the wages of sin. Kit tinangyari di jay, binayadan na, kit dagi jay mangawat di jay panakaisalakan, jay panangilibre na, tanangilibre kanyam kay papilit mo tiag bayad. Imbayadan da ka. Binayadan dan jay cashier, ngam ipapilit mo nga imbatim laktati kwartam di jay. But God, duti Kristiyano nga asjay they still work for their salvation when their salvation was paid by the Lord. So, ayun, ipinakita ni Paul nga the Lord did good things, and before God, we are justified. The concept of justification. Nga, napangkajisangwanan ti okom, ammom, nga guilty ka. Kasi ammom gibagim. Ngam gaputa inawat mo ni Kristos, your Lord and Savior, isangwanan ni Apo Dios. Yes, you are guilty. But because of what Jesus did on the cross, justified, amin nga kilo ijibiyag mo nalintag dahang nga gapo di aramid mo kundi di inaramid ni Kristo. That's why kung matandaan ninyo yung prinitch ko minsan na kabutang tayo iti rapture. Baka maranaan nak ngay nga kwa. Ang nakasagana, unod na naaramid mo nga madi. And I explained this na whether your salvation when you die or your being taken away when rapture comes, hindi nakadepende yun sa good works natin. Nakadepende yun sa good work ni Jesus Christ. So ma-rapture ka because you have Christ in your life. Isu nga dito'y say CWC, awan ko mati mabuteng ti rapture. So, no nakarubwat ka, anytime nga umay jay mangsundo ko makaniyam, no problem ka. Uray agwalis-walis ka di jay likod, nakarubwat ka nga rod. Kit uray inridep mo basit, nakarubwat ka nga ron no nagbusi na daki jay lang bumangon, jay lang sumampa. Sa bali jay haang nga nakaimpake. So idi inawat mo ni Kristos your Lord and Savior, nakaimpake ka. Now, that is the beauty nga di-describe na daytoy. Ngam no kitaam mo ti sarilim, nakaimpake akba. Nakasagana akba, ano kitkitam jay bagim, aduti pakapilawam. So, ayan. So, the big idea ay kung communicate tayo dito is God's transformation of a believer is not a self-improvement project. Iti pa nagkristyano tayo, imay tayo dito, haan nga tapno paspasaya atin tayo, iti kinasyasino tayo. Inka makigimong tanong sumingpet ka.
Amom no hamo nga inawat ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo. Uray gimong ka nga gimong. Ngem no inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo, di kong communicate na ditoy ket di transformation kin di sangwanan ni Apo Dios na i-describe di blueprint. So, i-view, so manong texter ko mga architect. Very messy di construction site. Ket dagijay umay nga makakita ijay finished product. Handa nakita di blueprint, di drawing, di structure. Nya mo daytoy. Apay ngay tadda poste di jay. Apay ngay takas jay ti panakay kabil na di jay. Kung kunada. Ngem jay architect or the engineer managing the construction, ammo na amin di detalye. Iso nga kunana, di ka abay mo ko, Kristiyano, kasla Kristiyano. Kunada. Handa nakita jay blueprint nga aramiden ni Apo Dios kaniya. Kitno dilawen da ka iti naalas nga aramid mo, ay bigbigek hanga nasayate aramid ko. Ngem nakitam ba jay blueprint yar aramiden ni Apo Dios si biag ko. Under construction. Si kam jay sangom tiyay, slow down. Warningam da jay sumungad, slow down. Construction ahead. Work in progress. Daytoy aramiden ni Apo Dios si biag tayo, it's a masterpiece of grace. No taduma no kitanda tayo aga kaslahangan ay salakan. Kasi haan nga jay aramid mo, yan nga jay good works mo, ti basis iti panakaisalakan mo. Ti basis ti panakaisalakan mo, jay panangawat mo kini Kristo, kit dagi jay good works, in the long run, signs lang dagi jay panakaisalakan mo. So, mataydayaw ni Apo Dios. So, daytoy masterpiece of grace, daytoy pagtutungtungan tayo, it's a beautiful lifelong metamorphosis into the likeness of Christ. Ito metamorphosis. Daytoy metamorphosis, daytoy explanation da dayjay panag-transform jay igges nga agbalin nga kulibangbang. Ti kunada jay metamorphosis dayjay transformation. So I explained dun sa kwan na in the early Christian time, idi panawon iti mga 200 AD onwards, idi well persecuted the church. At dagiti symbolism dagiti Kristiyano. May isa nga symbolism da is the cross. So of course, siyempre, hanga gamitan ti Roman citizen dayjay, tadayjay cross kababain. Kasi that is a curse. Ibagbagam nga, apay, yan announce mo ki din nga ex-con ka. Ilumlumang mo, ano, the bad records mo. Yung dagiti Kristiyano, ginamit da nga symbol da jay cross. So, another thing is the ictus, the fish. Kung makita yung dagiti ato tilugan nga, at dati naka-drawing di jay nga fish, tapos Jesus, kuna na jay, originally, ictus. Ti Greek word gamin ti fish, ictus. So no jay fish, tapos ada nakasurat nga ictus kunana dayjay, fish kunana dayjay. Ngem dayjay inacronym da dayjay nga that is the summary, a summary of their doctrine. How do you share the gospel? Who is Jesus Christ? So inacronym da dayjay nga from the ictus I, so iota in the Greek. Ang acronym nun is Iesu or Jesus, J.K. Christus, kawakat nga, nagadajag popos no ko nga, dapat Christmas, hindi Xmas. Latag-tag-taga rin na. Siyempre, ang damot-amuti Greek. But in the Greek language, the Greek Christians, they use ki as the symbol of Christ. So, Iesu Cristo, tapos jay theta, wiu tiu, kung ano daya, jay theta ken jay upsilon. Amo ni man ang lisa dagitoy. Greek letters, mathematician. Jay theta, tapos wiu, kung ano daya, wiu tiu. Kung kaya nasa unda jay, Son of God, and then jay S, jay rogi, ictus, soter.
Savior. So no isama rin dayay Jesus Christ, the Son of God, Savior. Oray sinumoten ang awan adal na kat na-explain mo. Sino ni Jesus Christ? Ni Jesus Christ is di mo na, ni Jesus isuna ka Kristo. Iyati kahit na nga sa ti Kristo. Adalam dayay. Messiah in the Hebrew. Son of God. Inyati kaya na nga sa man ng dayay. So, nung mapansin nyo, ididinamag ni Jesus Christ kin ni Peter. How about you? Who do you say I am? Dahito yung sungbat ni Peter. You are the Messiah, the Kristo, the Son of God. And tikayat na nga sa dahito yung nga description, the Savior. So, yun. Yun yung isang symbol. Now, yung paro-paro G, yung isa, Jekulibang-bang, that is another symbol na ginagamit ng mga Kristiyano. Kasi that is the picture, kasla igges man ti itsurak tata, but God is doing something in me, natinggaak man ditoy, titingin mo kat nagkalso ako, nawan nagbalbaliwak, but I'm in a cocoon. One day, I will spread my wings and sing Paro-Paro G. That is another symbol nga gamitin that. That is the metamorphosis, metamorpho. Kung na Greek nga, iti tinagapon na word nga meta. So, iti early Christian time, katagijay ruangan ti babalay da ay ag-ukit da ti kakasjay, either cross, jay hamba. Cross, fish, or butterfly. Siyay. Siguro no babae, they want the butterfly. No lalaki siguro, they want the fish or the cross. So, ayan. So, yun yung kwan. No, datihan hantingin da nga Kristiyano habang agtartaray day ta agtalya-talyaw ti babalay. No, adda natalyaw na nga, adda marka na nga butterfly, adda marka na nga cross or fish, tuktukan na daytan. Kat nilun katanda, apay, agal-alalan na makasao. Apay, nung wala na, nag-sign of the cross. Ibig sabihin, kadwa. Pumasok ka. Dagijay iti, adda dagijay passwords da. And the Roman Catholic Church preserved that one secret nga ang nakakaalam lang mga kasama. Kasi secret society. Hindi mo ipagsasabi itong mga to kasi delikado tayo. So mga simple ko, no agmasmasa da kumaye uneg iti kingdom, agmasmasa da gaya agluto di jay, iti kokit adda je flour, no je may isang agmasmasa kay arena ket nagdrawing ti fish. Ket amin nga nagdrawing ti fish ije arena. Kadwa, wala na ma-identify na no sino ti kakabsat. So, ayan. So, yung metamorphosis, balik tayo doon. It's a lifelong metamorphosis, yung biyag yararamidan ni Apo Diyos into the likeness of Christ. Mapantay yung message yan. Napinpintas. The heart of the message. Ni Apo Diyos, rinedefined na tayon kini Kristo. Isong at dadya sa tayo, in Christ, in Christ, in Christ. Na-redefine tayon. And actually, yun na message kamat na minsan dito, Jesus is the blueprint. Nga no kitam ni Kristo kasjay ti pagbalbalinan tayo sa kunana ni Paul, we are being changed from glory to glory after the image of Christ. Yun yung finished product. No di itsuram tatta kakasla Judas. Okay lang. Kasi yung finished product kasla Kristo. No kasla ka ni Pedro, nga itarayam ni Kristo tatta, okay lang. You are in Christ and this is a metamorphosis. So, ayan. The ongoing renewal of our mind is the beautiful unfolding of His artistry. Habang mabalbaliwan ti panagpanpanunot tayo, it's a change of mindset. Agman manifest ijay biyag tayo. Dagijay trabaho ni Kristo. So, pag nangyayari yon, ma-appreciate mo our response, deeper worship. Dapat, not harder striving.
So dadalik, at imuno na early Christians, uy, Kristiyano ka, nga kasta. Ay, naibagbagakon, makapataod tayo, no kasya ti strategy ti discipleship tayo, makapataod tayo ti adu nga parisyo. Kasjay ti astada no adut tao, ngem no awanan. But, let's be honest, we are a work in progress. Good, we appreciate the progress of each and every one for us. Madaydayaw ni Apo Diyos. No, at dati pagbalbaliwan, worth celebrating. Kaya yung Women's Sunday natin, I can appreciate your wife. Tananipod nag-Kristiyano, imposible nga zero change dayta. Ni Apo Diyos, no daddo man nabuntog man di construction, pulido dayta, dalat tati mabalbaliwan. So, from grind to glory. Kunana dito eh. Now, imbis nga effort tayo, yan. So, yung question dito, how do we move from seeing the Christian life as a duty of seeing it as a beautiful work of God? So, kasano tayo nga makita dayjay. Nga, di pa nag-Kristiyano tayo kat buy-buyaam, di pa nang transform ni Apo Diyos kanyam. Mapansin niyo ako, hindi ka no makigkigtot ka, sao ka tidakas. Kino, nakigtot ka tatakot, hallelujah, praise the Lord, tinaypok ka mo, celebrate. Dakkel nga change daytan. Hallelujah. Kunada, kunada kayo, kasanom ka nga makita, nga di may isang tao nga practice ti second language na, kit na laingan. Nag-practice ka ti English ka, no? No, adda na kaapam. Nakiapa ka kit English. Okay ka na sa English, kunada. Kasi hindi mo ina-arrange yung words mo sa isip mo eh. It just comes out. So ayan, so nga jay sao, taming of the tongue, wala na. So mabalin mo disiplinaan yung iwat mo, no kinigtot da ka. Kit sa bali ti rimwar. Rimwar ti tunay nga kulay, kunada. So transformation. No! Mighty pressure ijay panagbiag. Kit awanan ti hallelujah, praise the Lord mo. Agyamang ka kiniapo Diyos tayo may na pressure of life. Tano na realize mo nga aadatuyak pay lang nga level. Apo mga asika. Transform me. Tultuloy mo di trabaho. Kasi no awan ti pressures in life, ti pagarop mo na sansanto kang umtay ka sa santuan. Yung numaminsan, napansin nyo ba, Ajay? Inyati kang runaan nga pressure ti life tayo. No kinaot mo di bulsam gawan? What's the pressure of life? Worry. Agko ka dita. Ngam no ti sumret di panunot mo, Lord, kunam kadagit ito sasaom, you will supply. Damo gayang pamatikon nga kasjay. So kasjay ti adda dagiti makitam isu nga no daddo maiumay ni Apo Dios ti pressures of life. Ije biag tayo. Adda iti panubok tapno makitam. No idi ket no adda ti may nga pressure of life ket ti umuna nga reaksyon mo kaagasa ti buneng. Madaydayaw ni Apo Dios. No tatak mapangkalangan ni jay liklikod, inhale, exhale. That is a great progress. Now, tingnan natin dito. The answer is to unfold the 3 panels of divine masterpiece. Ano yung 3 panels? Gamitin natin yung perspective ng metamorphosis. Jay iges, jay kukon, jay kulibangbang. Now, tingnan natin yung beauty of the new identity. The blueprint, Romans 1, chapter 1 to 11. In suro ni Paul, dagito yung background na, nga ni Adam fell short of the glory of God. And all mankind ganon. Pero in Christ, it's a new creation. So nga yung description na dito, it's a new creation. Hindi ka nire-repair ng Panginoon.
So, ijay construction ko man ni Manong Dexter, at dahil kung kunada nga demolition engineering. Nga, hindi natin aayusin yan. Sirain natin yan, and then magtatayo tayo ng bago. Yun yung concept, the old was gone, the new has come. So, apengay kastingar ti ugalik, Pastor. The perspective na binibigay ng Bible is that we are babies in Christ. But you are a new creation, baro ka nga parswa. Kit no jay babies in Christ, kit hanggar nga makapagna nga diretso ta, baby pa lang, mapati-pati love, that's normal. Isbu na latan. Agbawas, ibawas na latan. Oh, may mabot yung punto kasi lako makini Chandler, tuno ka aburido, nagtaray-taray. No di na mabirukan je pati. Nagbirok pati kung wala na di ay. So, ayan, makita mo dumakdak kailan. So, yon. We are a new humanity born. So, change that perspective. So, united with Him, the old self was crucified. The new creation has risen. So, di family day tayo at dati duwangan nag-water baptize. And that is also a perspective of Christian life. Idi inrarab da ka danom ti kaya na nga saon na irarab na yapanan ni jay danom jay daan nga sika. Ket idi inruarda ka nagungar ti baro nga sika. And that is a start of a new beginning. And that is the beauty of the new identity. Okay? So, ayan. You are not repaired, you are redefined. Isong ano kitan na ka ni Apo Isos, ni Apo Diyos ijay trono na, no kitain na ka, hanga si kajay, he sees you as the new you. He sees you as the finished product. At dajay description ni Pastor Samral, at dajay, no, at dajay illustration na jay church idi, may jay teddy bear nga puraw. No kabil mo di unag tikwa, iti aram dita, ikabil da no do kada dagi lako nga di teddy bear, ikabil da di unag ti balon. No inya ti kulay na di balon, isumot kan ti kulay na di teddy bear. So, we are washed with the blood and we became white. So, dagi na pan di Mindanao, they teach the wordless book. So dati black ka, black teddy bear. Ngam dinalusan na ka ni Kristo jay naramid na jay cross jay dara na you became a white teddy bear. Inkargada ka tatta, iti balon nga, yung wala tayo, no red ko ma, no kita mo jay teddy bear, oray puraw, red titsura na day jay. So ano kitaan na ka ni Apo Diyos, ija sangwanan ni Kristo, na ikarga tayo nga rod in Christ. Na ikarga tayo kin ni Kristo. Isong ano kitaan na tayo ni Apo Diyos, ti makita na ni Kristo. Ti kulay mo, kulay ni Kristo. Transformed. So, han na makita dagi jay basbasol mo, ti makita na ni Kristo. Ijay sarilim ket mariknam nga nakaaramid ket ti basol ibagam kini Kristo, Lord danaramid ko, sorry. But ijay sangwanan ni Ama, you are covered by Christ. You are not repaired, you are redefined. So yan, kaakit-akit ka na sa paningin ng Dios. So dagita susaren dagiti babaro nga sao, kaakit-akit, kabigha-bighani. So, ayan. You are no longer a caterpillar. Saan kan nga igos? Naikabil kan iji uneg ti kukon. In the eyes of heaven, you are already possessed, or you already possess the identity of a butterfly, which is righteous, holy, and beloved. So, bagaman takaabay mo, you are righteous, holy, and beloved. Hallelujah. Now, may kadwa. The beauty of the hidden process
Numaminsan hantay nga mauawatan jar aramiden ni Kristo, or aramiden ni Apo Dios, sorry Kristo, jay sarili tayo. The chrysalis, jay kukun. The chrysalis of the soul. So, as jay, kasla naikulong tayo di jay, alumbaya, dawanan. So, kasla hangag kutkuti. Tamumpay akit, natay. Yung medyo unag na day jay, adda iti, biyag. Jay old form, jay igges, agrunrunot dayta. Jay kinkinan na idi nga, kinkinan na nga bulbulong, day jay tinutrient na iti transformation na. So idi inawat mo ni Kristo, dinisciple da ka nga dinisciple, dagi jay words nga kinkinan mo. Lalo no dati pagsubok mo, rinugyam ta nga makigimong. Ket into no, mapuuran ka dyan nga, ti jay rumikot ti panagbiag, tumaod dagi jay nga sa asao. Malagip munto ni Apo Dios, di jay. Kasla ka di prodigal son. Malagip mon nga ne, nagimas ti makan di balay, pangita kastitikang kanekon. It will call you home. So, old form dissolve, bininot di jay, and na-form ang new. Kaya, I think tama yung sinasabi nila. Anything that does not kill you, niya ko nada, make you stronger. Ni Apo Diyos, ang naipalubos nga ko maawan ka. Ipalubos na dagiti panubok, tapno puminpintas ka, sumaysayaat ka, pumigpigsa ka. So dayjay agfo-form maging gana nga mabuo di butterfly. Dagijay guhit-guhit jay ko haan nga nya nga tapagbalinan na daytoy. Nya nga tatitsura natin ako libangbang. Ada giant di DNA di uneg iti. Ket rumwarto nga agform dagijay. Ada giant dagijay plano ni Apo Dios. So in the long run you become more and more like Christ. The Spirit work in us, yung pride na didissolve, yung self-reliance na sisira, yung cravings natin ng mga masasamang bagay na didismantle. So, pakunti-kunti, tinatrabaho tayo ng Panginoon. So, yung loob ng chrysalis na yon, yung kukun, yung unag na dayjay, haan nga punishment. Apay tagdaldala na kadagitoy. That's not a punishment. It is a sacred studio ni Apo Dios manipod dita pagdaldalanam patpataoden na itikulibangbang. So ayan, it produces in us a weight of glory that will one day be revealed. Napansin niyo ba? Nga kaadwan, nga riririm, idi na palabas. Napansin mo nga dagijay tinang paspasaya at kanyam. Imbaglaki din tadimmalan akdijay. Intunukuan, at dadagijay tattao nga agpa-advise kanyam ket apay taamum ti ibagbagam. Kayam nga advise ang isuda kasi dimmalan ka dijay. And ni Apo Dios pinag-isipan lahat yan. Pangatlo, para hindi tayo tumagal. The beauty of the renewed mind. Sa Romans 12:2, yung change of the mind. Kung na dijay text tayo, sana yung text natin. Ayan, Romans 12:2. Kuna na to'y, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Itong transform, dito yung Greek word nito, metamorpho from metamorphosis. So, be metamorphosized. Da ba kasi nga sa, Madam Mercy? Be metamorphosized. So, ayan, malapit-lapit siya sa demonize. Ganun ba? Be metamorphosized. Be transformed. Nung mapansin nyo, be transformed, in the expertise ni Madam Mercy ko na that is in the passive case. Anong ibig sabihin ng passive case? Do not transform yourself. Ang sinasabi nito, be transformed. It is the Lord who will transform us. And ang tinatransform niya, the way we think. The way we think. So, dadagiti Sunday school teachers tayo, dadagiti preachers tayo, dadagiti writers, nga agpost da kadagiti writings da, at dadagiti ag-record kadagiti
reels or whatever nga mabuybuya yung dita nga makanayon, that the Lord is transforming the way we think. Because yung utak, doon yung control ng lahat ng bagay. So ayan, a butterfly with a caterpillar's brain. No jay kulibangbang, nagbalinan nga kulibangbang, pero yung utak niya, utak caterpillar, jay butterfly agkarkaradap. Kailangan yung butterfly, utak butterfly. Matay dayaw ni Apo Dios. So, ayan. Mind renewal aligns our thinking with God's truth. So, ayan. Gisasao ni Apo Dios, mapanpansin mo ata, the more nga mangmangag mo dagiti sasao ni Apo Dios, di mapupuutan day takit ag-change tigaraw mo eh. Ag-change titigtignay mo. So, ayan. So, ang renewal of the mind is like this, transformation. So, ayan, nagsisimula in the mind. And kapag nangyayari yon, the Lord will transform you. The Lord will transform you. Hallelujah. Dayaw ni Apo Dios. So, ayan, kung i-compare natin ito, may mga exchanges. So, pursuit of approval. Yung gustong-gusto mo ng approval. Pero ngayon, ang nangyayari na, you rest deeply. Alam mo na, well, sablay ako, that work in progress. But I can rest in the Lord because in the Lord, I am forgiven, I am loved. Hindi ko kayo kailangang i-please. You should understand that I'm a work in progress. Giinanos tayo. But kanyamon, haan ka nga ma-pressure nga, agin sisingpet, gaputad na nakakita. You depress, Lord, ganito eh. Sumablay, Lord eh. But I rest in you. Nakakapagod yung pleasing. So, una na ni Jesus Christ, come to me all of you who are tired of becoming a Pharisee. Kini Jesus Christ, you can be yourself. Ni Nicodemus, kayat na. Napan kini Kristo, Rabi. Nadaduman Nicodemus tayo. Kasi mabuting pa lang yung ibaga, dagijay, makakita kanya na tibigat. So, hindi ko na alam kung anong sumunod na kwento ni Nicodemus. But yung mga Christians, they came out in the bright. They may not be perfect, but they rested in the Lord. Kasi my perfection is in the Lord. Kung ano man ang kapintasan ko, well, this is me. But deep inside this, there's a new creation. Dayaw ni Apo Dios. Work in progress. It's hosting a performance of curated image. So, yung illustration ko dito, J. Caterpillar, nakakita ti kutkuton. Yung kuton nga dagi jay solda-soldado nga kutkuton ket adda payak-payak da nang alamot ti bulong ngayon sa lukip na nga ko sursurutin na jay kuton. Alumba iguslat ta. And sometimes kasjay agisuot tayo kadagi jay props of being a Christian. Kasla Kristiyano ngem saan? May mayat nya tajay kasla Kristiyano ngem saan? Wenno Kristiyano ngem kasla saan? Pero grogina, Kristiyano ka ngem kasla saan? Being transformed. Work in progress. Ag-manifest dayta. Ag-manifest dayta. Amo shortcut nadagi istorya ni Pastor Benny idikit nya ko maasyan di ubing di haan nga makaokrad di kulibangbang. Tinulungan nan nga inukrad di ko tagayam di kukun. Masapol nga bitaken di payak na tano pumigsa, exercise gaya may jay. Kinartib na day jay. Rimwar di kulibangbang hanga makatayab. So, ayan. Tyranny of passing feelings to solid rock of God's abiding word. So, minsan, yung pakiramdam mo lang ang pinagbabatayan mo. Ngayon, ito ang pakiramdam ko, ang sama-sama ko. Pero, yung salita ng Panginoon,
You are holy in Christ. Kung na diyay. Fear of scarcity. We may lack things in life. But I am a son of the King. And He supplies all my needs. Madaydayaw ni Apo Dios. And then last, ito, praise the Lord. Siguro dito, dinamagdakin ni Sister Mercy ni Sister Ivy. Ano yung tagline ni Pastor? Last, praise the Lord. Yun siguro. Na pag narinig mo yun, si Pastor Brian. Last, praise the Lord. The beauty of life that displays His will. Ijay murdungan, yagokradan, tibayak ng kulibang bangag tayaban. So, the butterfly does not seek a stage. It does what it was made to do. Hangad ya kulibang bangat, hangad at agpapapansin. Hindi, he is a free soul flying out there, just be you. So nga ajay being a salt and light in the world, haan nga pagpapaka-plastic nga, pampamarang tayo di tarwar. That is the natural us. Just be a butterfly. Walang pagpapanggap. Pag nagsashine tayo, because that is you. Okay? So, a renewed mind produces humble services. So, jay, tumulong ka. Iji karuba madanakitam, katultulunga, mga kaslide elementary tayo nga. Nasa sumungsungat ni madam ka, taglilinom bakay nga mga agaw, jibag na. Lumiji balay, di ka pa'y matulungan ni inang. Pirme, bigat, walis nga walis di sangot ti iskwilaan. Lalo no si digan ti panagsangpet ni madam. Humble service. Oh, hindi ka nun. Dito sa church, nagdagat. Gibalay saan? Ay, hindi ka nun. Nakikita ang tunay na transformation sa bahay. So, amuda no, nakakaan sa tiatang dato ya. Kunada. Hindi, natatransform. Natural. Giver ka sa church, tapos sa labas, imot ka. Doon, nagiging natural sana yon. Nagiging natural. A renewed mind produces humble service, sincere love, blessing, peace. Natural yun sa atin. Kasi ang orientation minsan ng church, agpakasingput tayo. So nagsisingput dito yung church. Nurimwardan di yung church, agaapadan. So, ayan. At yung pamumuhay natin na yun, yun yung best worship. So pag nabubuhay tayo ng ganon, actually, we reflect the image of God and that is the best worship sa Panginoon because you are a product of God. When others see such life, they are pointed to the artist. Ang galing naman ng Diyos. Gusto ko rin yon. Kasano nga nagbalbaliw dayta? Kasano, imposible. Kunada, agpampamarang lang dayta. Dalang may pasamak dita, rumwarti tunay nga kulay na. Nataydan, di da nauray. Because it is already the new you. Madaydayaw ni Apo Dios. The masterpiece will be unveiled. So daddo makan niya tayo, nakarwaran niya may isang saka, yaabot ti kokon. Yadaddo man, idurduron nan. Yadaddo karkaradap pa lang siguro nga, guys, ngam, nandun na yung redefinition sa kanya. It would be a butterfly. You are not a caterpillar in need of self-help. Kasi nung maminsan, dagiti bambanag dito yung church, kasla self-help. Amin nandito yung lubong. Dagiti self-help, motivationally speaking. Dito yung church, sabalit isuro na. It is God who will be transforming you. You are a new creation. So, J. Crisalis, dagiti kukun, it may be dark, but God who began a good work is faithful. He who began a good work in you is able to complete it. So, do not be conformed, but be transformed. So, hindi ka nag-i-strive. Just yield to the Lord. Nung yung pagbaga ni Apo Diyos, hindi ka nag-i-strive. Just, Lord, this is your will.
Do it, Lord. Baybayam lang ni Apo Dios nga aramiden na jay kayat na nga aramiden ni jay biyag mo. Ito no sumanao jay karobam. Kat hindi mang rugi kang agsao kanaltutan ka, di kaya nasawa na inapot ni Holy Spirit jay ngiwat mo. Kat itulok mo. Why, niyulimag ko na po. Yield. So, ayan. Ato tayo itibambanag ni Apo Dios. So, So, your flight will be your worship. Tunukan niyo biyag tayo, dayayan, ti panagdayaw tayo. Hallelujah. So, let us position ourselves for transformation. Gaze upon the beautiful one. Look at Jesus. That is the finished product. You. Nagsingput ni Jesus, managayat ni Jesus, managpasensya ni Jesus, managpakawan ni Jesus. That would be you in the future. No tatta ka, ilaylayat dapay lang, nakadisukan. Scripture as encounter nature. So practice a holy pose. Ano ito? Silence to let the soul catch up. Sit down. Lord, what is your will for me? Pose. Anong ginagawa mo sa buhay ko? Let it be. So, ayan. Cultivate a community beholders. Cultivate tayo to church nga ko, agsisinipot tayo. Haan nga di kasablayan, tisip-siputan tayo. Uy, nagsingpot ka mo tayo. Apay, hindi ka, kwa? Nagaduti pasagid mi ka, di ka pa'y agilibre. Tatta ko rewan, ibagbagami ka, libre ka nga libre. Transformed ini. Wala nang daw. So, cultivate a community of beholders. Sa CWC sana, tisip-siputan tayo, dagijay changes iti panagbiag tayo. Dagijay positive change and we appreciate, we worship the Lord. Itararamidin na titunggal may sa kanya tayo. Haan nga agbibinirok ti pakapilawan. So, offer your body as a living sacrifice. Daily, concrete act of love. Lord, this is me. I sacrifice in view of God's mercy. I yield to you. I offer myself. Hangat ay gulagol ka nga gulagol. Dungurunguran na ka ni Apo Dios. Daton nga rod, gulagol ka nga gulagol. Kasla ko makin ni Isaac. Kasla ko makin ni Jesus nga intal nana. So offer yourself. Trabahon na ka ni Apo Dios nga rod. Be still. Yield. Bagaman takapay mo, yield. Hallelujah. And mapataod to daytoy kulibang-bang kanyatay nakulay. Muyo mapangka di Manila. Adayay nyati awag da dayay urkidaryom da kat adayay room ti kulibang-bang agbayad ka pa nga sumrag. Ala, dito CWC napunpuno ti kulibang-bang. Nya agsingir tayo ti umay sumrag. At nung makita dadagiti pintas tinaramid ni Apo Diyos ti biag tayo. Hallelujah. Ang akas jay. Rumor tayo dito nung makita da. Hallelujah. So this is our message. That is the beauty of what God is doing in our life. So ayan na. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agdumog tayo katagkararag tayo. Apo Diyos nagmayat ti araramidem ti panagbiag mi. Sometimes, Lord, like a cocoon. Adijay kami, parang dark, parang walang transformation. But actually, Lord, you are doing something great. Kada Apo Diyos, dado mga kulkulay, kadagiti payak min, o Apo Diyos, or in our life, makita min dagiti panagparang daw, Apo Diyos. Kada Apo, we thank you for your goodness. Pakadaan mi, o Apo Diyos, iti fulfillment, Lord, the perfection of your work in our life. Iti bless mo ti tunggal may sa kanyami, aramidem ti pagayatam, we yield to your will. Ti kararag may tinagan ni Jesus nga po mi, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kariti young music team tayo. Thank you for the volunteers nga nang isursuro karagitang wabing. God bless you.
worship team nga nang train kadagito nga ubing, and they are volunteering themselves to perform for God's glory. Mapantayo iti maisang pa nga paset iti panangidaydayo iti Apo, iti panangitid tayo iti panangidaydayo tayo babaen iti tithes and offering. At magkikita tayo dito duwa nga pangkapkabilan no nalipatan nyo dito adat to isudi jay pangkapkabilan tayo jay Dream Minora building tayo. Kat ito jay tithes and offering tayo. Kat sakbay man nga agkanta dagiti worship team. Kat dawatek nga dumog tayo, kat agkararag tayo. Amami nga nailangitan. Idaydayaw da ka, o Apo. Agyaman kami, Apo Diyos, iti napintas ka mensahe, nga impamo ka na kami, tinaytoy nga gundaway. Ket Apo, sakbay nga, yegmi dagiti na plano ti puso tunggal maysa, kas panangidayaw mikeng ka, baban ti tithes and offering, ken special offering. Apo, dawaten mi iti panang benisyon mo karagitoy. Nga maigayat tunggal maysa kar kami. Benisyoram kadi tapno nagtutuloy nga babaen iti ito MCWC ket agtutuloy nga maisaklapay dagiti sasaom danunan na dagiti karkararwa nga kasapulan nga isalakan mo, Apo Dios. Agyaman kami, Apo, tababaen kadagitoy ket mamenmentenar iti kasapulan dayto nga iglesia. Dagiti amin nga kasapulan dito iglesia ket mamentenar, o Apo. Agyaman kami, O Dios, benisyonam iti pagsapulan tunggal may sakara kami na dumadumaman iti pagsapulan mi. Pagyamanan mi, O Apo Dios, taadda iti pagsapulan tunggal may sakara kami. Ket dagiti daduma nga seeking for jobs, kararag mi, Apo, iti panangidalan mo kanakwada, iti umisu. Dagiti tartari gagayan daw, Apo, may you grant them also, Lord. Agyaman kami, Apo, sikang ro ti pangsublian mi ti dayo ken gloria, dagiti ni dawat mi tinaga na po Jesus. Amen. Dawat tuktukan ni Madambing, isuti mangi close, iti dayto nga service tayo.
Praise the Lord. Malapit na silang maging napakagandang butterfly. Dawata ka tumakdar tayo, mamin kakabsa. Thank you, kids. Thank you, Jesus. Man nakabalin nga Diyos. Anyan, ti trabahom kadagiti panagbiag, ti tunggal may sa kada kami. Madaydayaw ka iti cross ni Kristo. Hallelujah nga nagtrabahwam, apo may linglingid kami. Likudan kadagiti adu apo nga pakay process one me. Sika ti makitkita apo nga agtaktakder ti sangwanan ti biag mi akas apo Dios. Tinagbalinan apo dagitoy nga ubing. Apo madaydayaw ka. Daydayawon da ka, kadagiti pan nakabalin dagiti saom. Dagiti spirito mi apo, bakom comprehend na, mawawatan na, dagiti kayat mo, nga ituktukit kan pagbalinan mi. Katua po, agris-respondi, ti kararwami apo. Katua po, Diyos, amumin nga piliyon, ti apag umiso. Nga mapo respondi kami saan nga jerik nami ng babaan iti pamati apo nga intalimang mo ti puso mi. I-bless mo nga roda po iti maysa ken maysa. Daytoy bagi mi alwadam tansot na kay balayan apo ti espiritu ken kararwami. Katapo daytoy nga talungan ang bukal ti kinatao mi. Apo Diyos, may lingad, jay krus mo manan, ti daytoy nga lawas. Katagiti Apo, inbunong mo nga paglaingan. Apo Diyos, ti Espiritu Santo, manakabalin nga Diyos, Espiritu Santo. Hallelujah, papigsaam, dagiti biyag mi. Katua po dagiti saom, Apo palubusan mi nga mang transformar ti kinatao mi. Katua po dagiti balegi ti daytoy nga lawas ti panagtulok mi apo panang yield mi ti amin mi ken ka. Adda po Dios manenti nasaysayat nga progreso apo. Ket amin dagiti apo Dios kinaimbag. Apo Dios agtalek kami nga may sublinto manen nga dayaw ken panagyaman ken ka kadagiti panagtatarit nung mi nga rod. Apo agsisina kami ti daytoy nga agsapa. Nga mapo ti presensyam kumuyog titong magalmay sa kada kami. Itinabalegi manen nga lawas nga rodita apo. Iti ayat mo ken ti pannakabalin na po Miso Kristo. Ken ti panakyadad ti Santo nga Espiritu dagitoy nga tallo nga persona ti maymaysa nga Dios. Kumuyog ti tunggal maysa kada kamita ken ti agnanayon. Tunggal maysa kunana ti amen. Amen and amen. God bless you. Agin nalamano tayo man kakabsat. Maysa ken maysa. Antay agap apura. Hallelujah. God bless us all.